दो रकअत सलातुत तौबा पढ़ता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह। दो रकअत सलातुल इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह। इस तरह से नियत करना है। अगर औरत है तो दो रकअत सलातुल इस्तिग़फ़ार पढ़ती हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह, या दो रकअत सलातुत तौबा पढ़ती हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह। अल्लाहु अकबर बोल के नमाज शुरू करना है। दो रकअत सलातुत तौबा पढ़ितेছি क़ुर्बतन इलल्लाह, বা দু রাকাত সালাতুল ইস্তিগফার পড়িতেছি কুরবাতান ইলাল্লাহ। এইভাবে নিয়াত করতে হবে। তারপরে আল্লাহু আকবার বলে নামাজ শুরু করতে হবে। আমি নিয়াত করে নামাজ শুরু করছি। দু রাকাত সালাতুল ইস্তিগফার পড়িতেছি কুরবাতান ইলাল্লাহ। আল্লাহু আকবার। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। 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 अल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाह 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 सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिह। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। समिअल्लाहु लिमन हमिदह। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। 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 अल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाह 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 सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिह। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह।
أستغفر الله ربي وأتوب إليه. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. 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 الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. 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 بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. 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 الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. 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 أستغفر الله ربي وأتوب إليه.
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। समिअल्लाहु लिमन हमिदह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। 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 अल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाह। सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। 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 अल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाह। सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। 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 अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इसके बाद तस्बीह ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ना है। उसके बाद फिर सजदे में जाके 70 बार इस्तिग़फ़ार करना है। एरपरे तस्बीह ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़बेन, तारपरे सेजदाय गिये 70 বার আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি ওয়া আতুবু ইলাইহি বলবেন। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলের ছোট বড় গুনাহকে ক্ষমা করবেন।